Si Mari mahadlok na nga modulog sa iyang bana. Di na siya pakamang kay basik dili maukang. Tungod akong nag-viral nga wala kuno na ibot. Ang iyahain taong bana nag-antos-antos lang o kinamot. Haplasi lang Mari, bugla na sa lubi. Di na malak ang kang pari, kay dako siya giyawi. Si Mari di na mo sugot, kay basin kuno og mohuot. Mahadlok siya nga muungot, di maibot. Kung sila gani matulog, dili na sila magtulog. Si Mari at Katri sa salugra si kumpari. Si Pari ini kagabi gusto gyud unta nga mo kumbati. Ang iya na lang buhaton adto sa CR iyang tukon. Haplasi lang Mari, bugla na sa lubi. Di na malak ang kang pari, kay dako siya giyawi. Si Mari di na mo sugot, kay basin kuno og mohuot. Mahadlok siya nga muungot, di maibot. Mahadlok siya nga muungot, di maibot. Mga kaigsuunan, ako lang ang ibuto. Ayaw ning tiguang na kung kontra kay hapit na nigi ango-ango. Kung ako imo daog karong eleksyon, makadawat mo baboy nga litson. Ako lang ang butuhin ninyo. Ako'y koohe kay wapo ko. Ayaw ninyong iboto kining akong kontra nga nagpakaroon ning nong gahi. Pero ang Ginoo di ay adlok ni magpatuli. Sa umaabot nga eleksyon, ako lang ang pilia. Ayaw mo pailat ining tiguang na kung kontra. Daghan ka ayaw pasalig, maayo ra sa istorya. Ang iyang mga saad way matuman bisag usa. Ang kontra na kung tiguang gadako lang ang piyan. Kung inyo siyang butuhan mo, daghan ang kawatan. Kay usa siya ka leader sa mga mangumuot. Ayaw ninyo og butuhi ang tao nga kurakot. Kung ako'y inyong butuhan, daghan ang mabulahan. Ang tanang mga chismo sa ako anang swelduhan. Ug katong sikip pangutang dili na babayaron. Ang presyo sa palaliton akong pabaratuhon. Ang bugas nga tag-20 hapit na. Bot. Ang bugas nga tag-20 hapit na. Bot. Ako lang ang butuhi para everybody happy. Ang bugas nga tag-20 hapit na. Bot. Ayaw mo og doo ining kontra na kung way buot. Ay kanang iyang istorya pulos ragyod na butbut. Nagsige pa siya'y panaot, nagiron ra paglubot. Kung wala pagyod na tuli hangtod karon pisot. Ang tanang mga chismo sa iya kunong swelduhan. Kay leader man sa Marites ang iyahang inahan. Ang tanang mga nangutang di na niya pabayron para maimpas ang 50k nga bag-o niyang gilon. Kung ako'y inyong iboto mo, daghan gyud ang wapo. Ang kadtong mga pangag may libre na nga pustiso. Buhatan usab na ko og buhok ang mga kalbo. Ang magpatuli hatagan na ko 10,000. Ang bugas nga tag-20 hapit na. Bot. Ang bugas nga tag-20 hapit na. Bot. Ako lang
ang butuhi para everybody happy. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Bot. Kung ako ang muda ug kitang tanan mga lipay, hatagan ako og trabaho ang mga istambay. Ang tanang mga adik may libre na nga rehab. Apil na ang nga adik sa ilang mga uyab. Muhatag ko og donasyon sa tanang mga tawo. Labi na ang mga naigo sa kusog nga bagyo. Magkadawat og tinapa ug bugas usa ka sako. Ang tinapa pagapinan ako usa ka libo. Ayaw ninyo og butuhi kining tawong bakakon. Ang kwarta sa gobyerno iyaharan ng kawaton. Kung siya inyong butuhan kamura ang mag-antos. Kung naay kalamidad hatagan ra mo kinamos. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Bot. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Bot. Ako lang ang butuhi para everybody happy. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Bot. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Bot. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Bot. Ako lang ang butuhi para everybody happy. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Bot. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Bot. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Bot. Ako lang ang butuhi para everybody happy. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Ay mo ko